हुइलानो जतनो बेले बेले हामबाय तिनी फिल्डै त्रिपुरा विमेन्स फेडरेशन नि फाउंडेशन डे मो फाउंडेशन देव फाइजाक चिनी पार्टी नि प्रेसिडेंट सार बिगेर अंकलनो खुलुममानि ते हामबायाफारो TWFni एडवाइजरी चेयरमैन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया तंगोरो ताबुब्बो प्रेसिडेंट TWFni ते MLA बो सपना देवबर्मा मणिहार देवबर्मा गोबांमा ऑल TWFनि सेंग्रागजोग्रब जुदा जुदा ब्लक कमिटिनि चिनि फाइनाय आदं ते आदं जुगसं जतरो पाइप्लाया हामबायाफारै आं किसिजा कक सानै कक गोबांमा साना दङ आजाइमा सालो कक साइदे थांबायनाय ना थाइसे तुजु बखारि कक साइ थांनाय आबोसो साब मांग्रानि उइला थासिं सिनि येम खरकसा फायुनि नायमानि साबो फाइ नायमानि साइंस नो हिम फाइमानु वाइसे उलान गाना फैगेनो टेक्नोलॉजी हिमी फायु साइंस एंड टेक्नोलॉजी नि येम अनंत बाबू फाइका रिसार्च लांखा थांबाय गाय गोबांमा येम रो अरो फाइका रिमाइ तत्रा बगजाखा थांबाय गाय आं साना मुजुङो there has to be discipline थाचिं चिनि सार बिकेर अंकल बककनो साबाबु discipline मा दंनाय discipline is absolute must ini TWFni central kaisa program kai central program onor tamo planning kai ka what is your planning উইলানো আঙ্কনামানি প্রত্যেকটা ব্লক কমিটি থেকে 5 জন নিমন্ত্রণ খাইলি ইফ আই এম নট রং তার মানে 40টা ব্লক তো 4-5 20 200 জন তারপরে বকরাজে খিজল কা খিজাক দিনে হামজরমা নং থাংমালি আঙ্গাবো ক্রাইনাই আর তার মানে 200 জন নি জায়গা 150 জন नङै थांनाय नं प्लानिंग मते आंगरा सुबिमा वानसुका 5 जन बोरै कमलपुरनि फाइनाबो गारि खुंजा नांनाय खरबदाम बोरै फाइनाबो गारि खुंजा नांनाय गारि खुंजा चाकमानि बोरै फाइगे 10 जन बोरै फाइमा गमो 40 टा ब्लक कमिटिनि 10 जन बोरै फाइगाय ini mo hall sagya phataro kisip siplai tongman nukhamong te ko ekjon bari joi so your planning was wrong planning tangi manliya nai oro gobang ma experience bari tongwai sopna deborma ki tini ni tata tai ungde babu na tinin monai bin chirik mabo anslai sekang chirik jakle bo haite बोले 2000 निसिमिसे चिरिगी फायु आइते आंके 2002 निसिमिसे मैडम पवित्र भक्ति जमातिया तिनिं सिमी चिरि खकनाय बरफ दि बाबू आंनि जन्मनि आगेन सिमी सासु किंगडम सिमी चिरि खकनाय फाय गाइते why didn't you ask तानि बरनो सोंलिया सोंफानो कक ना हारजागिया गा कक नागिया हाइते Silisum white Sakano sound Amti Yabama Sukrukna.
आं खोनाव आं मा सानाय आयदां दिनै फाइनाल कक दंमाय आयदि 13 जन एमएलए नो बरम रिनानि अनिमेश देबबर्मा नों मा फाइनाय आं सोंबाय गाबुइला नों प्रग्रामनि चार्ट बाहायनाय साव कुनो एमएलए मंच सागामा काया आं गातांनै एमएलए रो मंच सागा तांगै कायांनाय ना बरी बदलनि नेत्री रक्सिमिसे मंचमा गानाय कारणाव बरी रंनि प्रग्राम आइते सार बिगार आंकल के नर बरत लांनाय ना बनो खरकसा मंच कारिनाय किन्तु बाकी रंनो मंचआव जोंदलाङि आइते बरी मांका राजनैतिक आंदोलन सादा सान्ना पुरगो अनिमेश देबबर्मा नगो फाइनाय निया मणिहार देबबर्मानि नेतृत्वे खरकताम बरी फाइगायते आंबा हंका आसक मास बादे 2-3 मास गाय थाङा मणिहार देबबर्मान मोखां मुलुगिया पुनो खरां मुखनाया तांगै दिनै आरो पुन खायसानि नारो फाइट दं फायाबो खूब गाहाम गाहाम गल्प रेखा आधा घंटा तारपरे आं सोंगा नों आसल उद्देश्य सादे आं मासो गायते बरक साव प्रग्रामनि बागै रां नांगौ नोंबो खरकसा एमएलए बिरोधी दल नेता नोंबो सोग्रेनाय बयबो सोग्रि सिङै गांसागां 5000 रेनाय ताङै কারণ आं একটি হিসাব খাইয়ে রাং মারো তিনি ওরও যেমন প্রোগ্রাম आंनि एलाकायाव बोरै बदल प्रग्राम नारक जाक ताक दुइटा आं नगर थांनाय आबरो बानो रां सानो 59,000 টাকা বেতন आं जुदि ओरो 5,000 आरो 5,000 के 10,000 आनि शेष आनि थानि 49,000 रां दंनाय माइचाया चाया हमफानो 250 ग्राम माइरं सारा दिनो चाव थराय चाव मुया चाव चिचिरि चाव पाचुकली चाव रां बरन फाइनाय नरं हाइनानबो परिबार दङ बरम मासारिनाय हाइते बरक रक रां खांना पुरुखाय जोंनो मैथं जागो आरो मंचआव तुबनान पुरुखाय साबो तामो पोजिशन पगै थाङो प्लिज नरक बुरि रक मा बुजिनाय लिडार अफ अपोजिशन मुख्यमंत्री ते उपमुख्यमंत्री परे त्रिपुरा सरकार प्रोटोकल लिडार अफ अपोजिशन से 3 नम्बर दंलायसे आरामो पक्था गायसे आं सागा जुदि लिडार अफ अपोजिशन नि मर्यादा आरे आनोया आं अनिमेश तो मर्यादा तार दायते आनि बुफान सावो निनि एलाकाओ बुइतैमा नोंया नङाबो तिसादे बुइ सरकरि नङाबो तिसादे नोंहायके बक्रिदारि दे अनेक दिन लाइदिबो बसाव आं सागा नायदे अनिमेश देबबर्मा निन बुसलां मानो लीडर ऑफ अपोजिशन दिन बुसलाय आइते लीडर ऑफ अपोजिशन दिन बुसलां के रतननाथ लीडर ऑफ अपोजिशन दब्रु निन बुसलां खावले रतननाथ नरक नबां मा सावो अनिमेश देबबर्मा लीडर ऑफ अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन में से बरम दे नॉट मी थाजिंगो खरकसे बरम announcement खायो बरम देना अनिमेश देबबर्मा अनिमेश देबबर्मा नो तामासु बरम रिना नांखा बायते आंना हा उल्टा खाइमाखा ना सार बिगार आंखल हाय 3टा सीट तुइ फाइमाखा ना आंगरो कुनो महाराजा हाय केंद्रीय सरकार बायथांनि चुक्ति खाइमाखा आं कुन माइया खानो बरम रिना नांगिया बरम जदि रिना हांगाय बरम गोनां लीडर ऑफ अपोजिशन आपोस्नो बरम रेडी खोनाने हा जागा फिलिप रियां बासुक मानो संजय मानिक त्रिपुरा बासुक मानो जों बरम बमानि योरदान जों आबुस सेरिया बुताक बाय नरक जाजा गेंदे आबु साकाय सार बिगारान गलतामनो साका बाय एमएलए एमडीसी नि क्षमता केबनो रिजार्व करे जे अनिमेश देबबर्मा एमएलए नि 1 टन क्षमता और संजय मानिक त्रिपुरानि हाफ टन नि कुनो क्षमता गरे आइते नों खलायना रोंखाय गाहाम खलाय माननाय मानलि हांगा नगद चक आसुबि दं तिनि बोरै बदलनि
mo program na ni motan tam musung mane beri bodol rok maximum strength nor finish ko khaya to manor hai kumlan থেকে দুগমালি হাতি থেকে প্রায় 1000 বরই রিগনাই জামাতেই গানই মিছিল খাইয়ে বিরাট একটা সভা ফুনুগই নরক তিনি হাত দরকলে ইলান তমন কিন্তু ন প্ল্যানিং নি বুলে তামকা কে বসাকা অনিমেষ দেবরমানো মঞ্চ তুপনাকে দলি দিয়াং ন মঞ্চ মা তুপনাই তুপদি who's having problem who said doli diang no mঞ্চ তা তুপদি you can bring তিনি দলি দিয়াং নাংলা মঞ্চ ফাইন মা দলি দিয়াং কিস করিয়র I personally called Dolly Diang. Where are you today? Pahar puro thang dongoi. My point is, Norok jokhon program chalk out khayo, hierarchy mani doro ex-president tongo Sindhu konna joma dia. Bono mo pok thanan ko gaite pota no white mas nasle ja gaite tango nasle ja ko salai nei. Ani kuno dus keringa dusi Islam ka bohaite kukti morok ma dongga maharaja sair ka no aichugo anga kosong gives ba ni thangkun khaidar ka Y17 jolima tiran khaklap saka gug khaid tar porang bongka saimalia derkli joga bonon jol jakmun tam khaidani bin jolima ni hor je thiyasak bono tongmen ang kharga hi jangai ta thangli hai ini ke bono ang phaikai buini be serdise yak rohri chibai ru hai tar mane ang bujika bini ano joli mane hor thik hai borok joli man jaga hor buku kati ma tongna hai aran kun tuskri hai salai nei baba hai bulai TWF Ani my dearest TWFni Sengkrak Zugronga Gumasau Dini Chini Tipramo Thano Subainan Bagai Nai Neje BJP by IPFT Ek Babe Meeting O Thanglai Udam BJP ni meeting Obo IPFT ni Natarok Thango IPFT meeting Bo BJP ni Natarok Thayo Uddesho Tamo Tipramo Thano Subainan महाराज अनेक दिन वक्तृता रुओ मैं महाराज को अटेंशन देने के लिए ही ये बात कर रहा हूं अगर बुरी बदल हमारा साथ है अगर युवा हमारा साथ है हमें किसी और की जरूरत नहीं है महाराज ने ही बोला महाराज ने मौको जुदी सत्य होगाय তিনি যে চিনি বড় রোগ বুঝিয়া বদল কি বদল বড় রোগ বিজেপি আইপিএফটি ও হামলাই দংমানি গাছনা দায়িত্ব সামনি চিনি আমা বদলনি সামং আমারও তিনি চাঙ্গরি খাওই নরক নখরকায় আইপিএফটি বিজেপি ও থামা বন্ধন থানায় হয়েছে আবার বন্ধন নাই আবাইন থাজিং চিনি স্বর্গশ্রী দেববর্মারও ফাই রিসাব ফাই পুরো आंखाय चंगमानि बो थाइसा गान बिसाबनाय बबो जरा सब बैगा ताकुक सम चांगरि खालायनानि किन्तु बाबुर बिसाबलांगिया गुबुन सोरसावै थां जयते एक्चुअल समयाव माइते चांगरि खावै नंखर लायनानि समाव जोंबो प्रब्लेम दं चिनि बरफनि बोखा बारा महाराज को मा बुझिनाय महाराज को समझना है पार्टी लीडर्स को समझना है अनेक बड़ महाराज को फाइक खुलुमो फुंगो पहले सो पुसाजाक हरदी बड़ पुसाजाक आइसुगो महाराज फुई दंफ्रुनो थांगै खनाय मिली के खाले आरो पुसाय तो महाराज मगल कियब खायनो आ नेता नेत्री रं नुग्रानि तांगै साइदामान not everyone is for greater Tipraland बरकनि सातनि मुसलमानी दंगो और ग्रेटर Tipraland नो जरा हमजग नहीं रो कल अगर सब लोग पार्टी छोड़ के चला जाएगा फिर भी वो 100 आदमी आपका साथ रह जाएगा मोनो सच्चाई ऐसे मोनो समाप्ति नहीं महाराज ऐसे अरे महाराज तो आवान बांग इचारी नेता नेत्री ना मुसलमान रो दंगो ऐसे
आं मा सावो महाराज जे दिन आवान बांगी चानन बंद खाइरे नाय आमती नेता नेत्री राजनीति पाइता नाय आंगला महाराज नो महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ ना मैंने आपको आवान बांगी खिलाया ना वाक बहन मस्देंग खिलाया बल्कि मैं आपके पैलेस में बैठ करके चाय कॉफी मैंने पिया फिर भी मैं आपका साथ हूँ क्यों ग्रेटर टिप्रालैंड हमको चाहिए हम ग्रेटर टिप्रालैंड से नाम ताकुते बुकुक्सो बोनी बागिनो तिनी जरा फेसबुक यूट्यूब और नाइरो बरक तामसा ताबुका हम आईपीएफ की वो थांगलाय तांगै आईपीएफ की थांगमानि मूल कारणखा ती प्रसारक सरकार बाय तंगना नाइया सरकार बाय तंगना नायो विरोधी पार्टी वो तंगिया ती प्रसारक यूट्यूब वो कमेंट सिनाय आती जमा दिया नो एन कैसा था भाई का आंटी जमा दिया मुझ बासुक जागा जो प्राय नो आनो बेंगलोर रोगो बिनसार रोंगारो थांगे बुफुन खायो है शी इज वेरी रियलिस्टिक मनिहार देवबर्मा स्वप्ना देवबर्मा बाकी बर्रो को रियलिस्टिक किंतु आती जमा दिया इज ऑल्सो रियलिस्टिक आई मस्ट शेयर विथ यू बोबो सोंगो यूट्यूब जरा कमेंट सी दंनायरो आबरम सरकार नि कोनो साइसाइद्य नागिया हय बसाई बसा चाकरी खायो आगरतला कैसा नक दङ कलकाता मो रेस्ट रूम नि नक दङ नंदननगर कैसा नक दङ निनि बरदुआली कैसा नक दङ बरकनि सरकारनि कोनो दरकार गरै आ बरक जों साजेशन दु तांनि लिडार रक थामचांनाया Now I am questioning to those brothers and sisters. All leader Thamsang yang kaba, nor ki bigger uncle no Thamsang yang right. Sir bigger uncle is right across here. He is in Thamsa. Jogodish Deborman no Thamsang yang right. Kintu kichu borok tamangka party o phaika assembly put busanat bagi. Jai Maharaj bai chadakka. No BJP ni फाइपानो एसएमडी ओ टिकेट रिमाया प्लुम देशा बीजेपी बागलाई थाका तावके बुरी रंगनो सावो चश्मा कसम थुक तंगै बुरी रंगनो बसच्चो सेंगली आइছে अरे हजार बीजेपी नि अरे आ बरकनो सादे आगा बरं गुमुं माया बाथ्रा सावो नखाव गुरुं ककनाय बाथ्रा सावो कारेन्ट जोंनाय बाथ्रा सावो फायो थाङो आं सियाबिन बुंगायते बाथ्रा सावो जायनाया बरक बाथ्रा सावो मो पेसेपेरिया बरक आं सियाबिन बुंगायते आ बरक साजाय गादामो लिपस्टिक फुलै चश्मा कसम थुबै TWF रो अमरतामो बसाजाय बरै खरस खूब थास के दिन रिप्लाई देखा निन बिही फोटो चश्मा कसम थुबैनो अफिसाव थांले दार उनका तांखायते बिगबो साइवालै लिखना सादिको हायते निन बागै बिग हिकनाबले बनो निन बागै आं अफिसाव 15,000 नि चश्मा कसम पाइमनि ता थुबना नामते जागरी खायते आं नो मासौ चश्मा नि प्रब्लेम या प्रॉब्लम का हाथ कमामानी 2006 सालो आं MLA my loveliest leader sir became uncle he was also MLA at that time sir bo sakhi dongo 5 lakh taka loan sing nahar ka all of us sir became uncle sir samacharan tripura nogendro jamatia robindro deborma ANIMESH Deborma, Rajshok Deborma, all of us 5 lakh taka loan na kai. Oh, okay. Sarbo, 10 lakh na ka buka. And आज जरा नंदन नगरों के वो जगह पाई नहीं करे एकदम बरोकान थान फाइका दादा नंदन नगर एकदम सस्ता रेटो जगह बिक्री दो आं सागामी नंदन नगरे जगह किनबो ना आं मा थांनो मुजुंगिया किन्तु बरक सागा जे 20 लक्ष टाका कानिवा बिकी दो ननते गिजा सस्ता दामे नै कारण नों MLA
নিন বুমুং যদি খানাকে বাকি ত্রিপুরারক পাইলে গুগুবৈন ঈশ্বরনি আশীর্বাদ আং পাইমা লগে লগে সারা এরিয়া ত্রিপুরাসা পুংটা গাইতে এবং আরো রাং 1 লাখ টাকা বেরি খাবার 2019 সালান পর্চা সংগ্রহ খাই গাইছে আমি কোনো ইন্টারেস্ট বকরে আবনো তুই তিনি TWF ট্রাইবেল ইউথ ফেডারেশন সিপিএম নি উপজাতি যুব ফেডারেশন বড় অপপ্রচার খেয়ে নেই তম অনিমেষ দেববর্মা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহাইকেই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি ফাতারও আগরতলা জায়গা পায় আং সারা মুসুঙ্গ TWF নি নেতারগ্ন আগরতলাবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সিংহন সঙ্গ খবদায় হয়েছে আগরতলানো সঙ্গে আকার পাই হয়েছে বরখা সুগৈ সংবিসি দंखा যে আগরতলামো বাদছে থাংবাইকে जों যেদিন চুক্তি খাইনাই we want to tell government of India greater Tipraland होगा आज नहीं तो काल होगा लेकिन अगरतला भी रहेगा আগরতলা बताऊंगा আর ত্রিপুরান বড় পশ্চিমবঙ্গ থাং নক পায়ো আং শিওরো বরি খরচা বিনি বুঝাইবো নক পাইখা পুরবি দেববর্মা নংনি সেংক্রাক জিগ্ন কলকাতা বং ফ্ল্যাট তো ত্রিপুরান বরফ বরফ থাঙে কলকাতা থাং কয়েকদিন আগে আরো থাং বরফ শপিং নি ভাইও হয়েছে আইনো তামো ক্ষতি তো আগরতলা নিয়ে হাজার হাজার ওয়ানসারও দিল্লি নক পাইও আমেরিকা নক পাইও হোয়াট ইজ দি প্রবলেম বাংলাদেশ নি লক্ষ লক্ষ বরফ ত্রিপুরা হাবই জায়গা দখল কাই জায়গা পাই নক তাঙ্গো TWF একটা ককসায়া জিতেন চৌধুরী আপনি কথা বলুন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলুন কিন্তু বং বিরুদ্ধে বং ককরি আর অনিমেষ দেববর্মা মাত্র 5 ঘন্টার জায়গা 2006 সালও পাইমানকায় তিনি ইস্যু খাইয়ান নাই হয়তো আর ত্রিপ্রাসার উপক্রতা নাই জানো বঙ্গ সিপিএম রখাই নাই মানে টাঙ্গাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই আগরতলাও জায়গা পায় আর চিনি ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রামো থাকাইনি পাচ্ছে পক্ষে তাম বুঝিকা অনিবেশ বড় রাংবাখা বড় রাংবাই পায় আইনসে থাংবাইছে হয়েছে ট্রেন গুয়াহাটি বখাক থাংরিনা নাইমা সিপিএম র ট্রেন বাংলাদেশ বখাক থাংছে হয়েছে আং কলকাতা সুজাত আং গান্না মো ট্রেন যদি বাংলাদেশ পারেন থাকায় মো উত্তর প্রদেশ যারা সবিনা চান্স দো তাড়াতাড়ি প্রেস ব্রিফিং খাই অমন অরব থাকবি মাছ আসু হয়েছে সিপিএম কে নাইমানি বং প্রশ্ন জুদা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নাই বাহিকা আগরতলার জায়গা পায় অবশ্য বং ইস্যু আর নিনি মদ্দরাম রিয়াংনি গঙ্গাছড়া ফিলিপ রিয়াংনি কাঞ্চনপুরনি বড়গ্রহ বড় ওয়ান সুমাকে তামুন থাকা অনিমেষ দেববর্মা বরণ রাঙাজি কোটি কোটি রেটো অমাহাইকাই পাইকা হাইরে গোপাল আবো 1 লাখ টাকা আছে 2006 পাইমানি হয়েছে পুরা পর্চা দলিল এভরিথিং তো আ বিষয় TWF সেংক্রাক জিগ্রং মাসাও जों मा बुजिनाय चीन नेतारनो যখন রাং সাनै जों রাং রিমায়া পুকে মন মন নেতা 2000 রাং রিমায়া গাড়ি ভাড়া পদ নেতা আর যখন চিনি নেতারও আং রাং করি যাইছে আং থাংনে ইলেকশনও 1,39,00,000 টাকা পুনুকা আবারও বুঝছু বাহাই কেবিনে 1,39,00,000 টাকা হিসাব মাছ হাজিরাই জরুরি 39 লক্ষ টাকা খায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর বম্বেনি ফাইপুরো 2002 41 লাখ রাং দোকানে আইন পিডি খাইকা এনসিডি খাইকা নিজেনি ফ্ল্যাগ ব্যানার নাম্মান রাননি হরির লোক শেষ খাইকা নাই কোন খাইমালি আই তাবু 21 বছর রাজনীতি খাই কিচা 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 শেখ খাইয়াই 39 লাখ টাকা রান ব্যাংক ধনীয় আবো 39 লাখ নগর 1 লাখ বাই জায়গা পাইমানি তিনি আবন দাম থাকা 75 লক্ষ টাকায় যা 75 লক্ষ টাকা পুরুকা ভ্যালুয়েশন রামচন্দ্রকা তো 20,000 বাই জায়গা পাইমানি আবন দাম তিনি থাকা প্রায় 50 লক্ষ টাকার রেটও তিনি বিক্রিত হয়েছে আরো 25 লাখ পাইকা
25 lakh by 75 lakh 1 crore 1 crore plus bank balance 39 lakh 1 crore 39 lakh ti prasar ke chonga deputy CM man pore rang lut khai bini aseng rang kha agma gante neta khailia agan bufa sasama kokron nangjaka ti prasar bai neng pai deigla kuno line to ke kuno line o hinsi din saga boy কিন্তু দফা যখন মাদক বাড়ি গুলির যখন টংমাইয়া নগা হয়েছে আপুকে মা নখর হয়েছে সিএবি মুভমেন্ট যখন ভূবাগরা চেনখাপুর নগা আসুক টংমাই আপু কক সাজা তিন হয়েছে রোমান স্ক্রিপ্ট যখন জুতা বাই কাহু যাগো আপু বিধানসভা বুঝাই 12 জন টি এমএলএ বাই ওয়েল থাঙ্গি মা চিরিগো আবো নিমেশ দেব বর্মানি লাইন পাই নরক যারা নেত্রী নাই রো সার বিঘের আঙ্কল ঠিক ন সাকাইতে 2 বছর পলিটিক্স নরক বুঝিক লাগাইছে লাইগরা তুলাতে 10 বছর লাইগরা তো গাইছে মেবার কুমার জমাতিয়া যখন মন্ত্রী তংপুরাং নুগো দশরথ ভবন মেবার কুমার জমাতিয়ান বিহিক তিনি ওরা সুজাক আনো নাহারি বউ মনীশ্রু সুরুকেন খানাই দমাই আবাই নকক না মাসানে যেই মাই ফ্রেন্ড মেবার কুমার জমাতিয়া হাফকা দশরথ ভবন মেবার মন্ত্রী খিসলাং নাইনান বাগে 20 থেকে 25 জন যুবক বিনুক লগাইছে খিসলাং নাইনানিন বাদ নাই গুলাবো ও বাইকে হিম পাই ও নগর থাকবো লামাস নামনান বাগে লামা 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 আনতাম ইনি প্রাক্তন মন্ত্রী মেবার জমাতিয়া হলা হাপাইতো জাগাছে রেগলা গাইছে আমো পলিটিশিয়ান নি লাইফ পলিটিশিয়ান চন্দ্রোদয় রূপিনী ওর হয়েছে আসুক যাক যদিও আরো কাইছে মোবাইল নি ক্যামেরা চার্জার চন্দ্রোদয় রূপিনী বুমা খাঙ্গা আবো থাংলা গাইছে বাট আই টেল ইউ হি ইজ অলসো ওয়ান অফ দি হিরোজ যিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও কিন্তু চন্দ্রোদয় রূপিনী কাইসা বুমুং দো গাইছে বব চাকরি আগার ফাইজা গাইছে ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর তাক ফানো কোনো খামুম জানে আং পাইয়া ব্যায়াম খাইজানি বা আং পাইয়া বহক হাবরে রে ক্লাইওয়াইসা রামদেব ন সতর্ক ত্রক খায় চন্দ্রোদয় রামদেব রূপী ইংখা গাইছে আয়রন ম্যান ও বরং পক মাইয়াছে নেতারং সম্মান মার নাই পাওয়ার তংথুম করি থং স্যার বিকের আঙ্কল ইজ স্যার বিকের আঙ্কল নো ওয়ান ক্যান রিপ্লেস বিকের আঙ্কল বিকের আঙ্কল ইজ অনলি ওয়ান অনলি খরচ চাইছে সানাইটা বুইন্দ ফান বরফ পাইছে আরে বিকের আঙ্কল দাম খাই বয়স হয়ে গেছে আসুরে দে আরে বিকের আঙ্কল তুই থাকবেন যে বিখিরি ওই বিকের আঙ্কল সসু সকি আছেন ফসো ফকিয়া তন্তনিকে তাম খাবাইতে বিকজ বিকের আঙ্কল ইজ আর ইন্সপিরেশন বিকের আঙ্কল শুনছে বরফ মারে নাইতে আছেন বরফ বুফা পুরা রাই থাকে সামুং চুগলি আহিয়া নখা হাই বরফ চিত বকরক সাকা আসুক তোমার মোর দেন ইনাফ বিকের আঙ্কল কোনো কক সানা নাই বিকের আঙ্কল নি মিটিং অফ হাই প্রেজেন্ট মানি দ্যাট ইজ মোর দেন ইনাফ ফর আস আবো সারা চিন দরকার করি থাকাবলে বিন বজরাই তিনি যারা চিনি সেংক্রাকজের ফাইনের উনাং কবক নাই তাবুক আন্দোলন নি কর্মসূচি যে মা চেন্নাই অমহাইনাও চিঠিয়া তিনি করবুক কাইসা প্রোগ্রাম 3 দিন বাদে টাকার জলা প্রোগ্রাম আমতিকা আন্দোলন যদি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তুবুনা হাঙ্কাই আন খরাং অনেক বড় বিজেপি আইপিএফপি খাইনে রক সাজা গিয়া কিন্তু আং সিও ত্রিপুরা মথানি হাজার হাজার ওয়ারিয়ার অনিমেশ দেববর্মান ককনবা হামজা নাই তো গাহাম সিওয়া পাইছে जों যদি ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড তুবুনা হাঙ্কাই मैंने बुबाग्रा को भी बोला महाराज मैंने आपको बोला था सीधी उंगली से घी आएगा नहीं बोतल नहीं हो घी सूजा अंगुल भाई भैया थोड़ा डेरा करना पड़ेगा इसको जे दिनों से दुईटा ন্যাশনাল হাইওয়ে রেল রুকো অনির্দিষ্টকাল নিবাগে চাঙ্গরি খাওয়ে অবরোধ খাইনাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আएगा তোর क्या आएगा जगह मा खाई
दिन वो अमित शाह इंटरलोक्यूटर हो क्या इंटरलोक्यूटर गाँव गाइছে इंटरलोक्यूटर फाइके स्टेट गेस्ट हाउस रक खायो और नाराक ना नांगनाय जों हाइছে अमित शाह नो फाइदि हिंसादे ताला थियक्लांगन बागे हाइছে आज अराहिं ठीक थानाय हाइছে बर'नि अमित समित हाइছে आं जलिबुबा ग्राम साका हम कोई अमित समित को इंतजार नहीं करेंगे भारतवर्षनि स्वराष्ट्र मंत्री दखाय जिनि खरांनो बम्मा खोनानाय हाइছে बांग्लादेशनि फाइनै बरं सिबि खरां खोनानाय आर तिप्रासानि खरां खोनाया आमति अमिति कक्सुमु खोनाया हाइছে तामो कोगाबो मंत्री तीनटा खालिनार कान्ताव सामनि बागै तिप्रामाव थान बागै दाबो तिप्रामाव थाकि मंत्रीनि बागै गिदिर गिदिर खामानि थानाय बदल दिबा हाइছে हा 21 বছর কোনো মন্ত্রী না আসাইয়া আরে এমএলএ পাঁচ আসাইয়া হ্যাঁ এক্স এমএলএ থাকা 2008 তারপরে অনিমেষ দেববর্মা चलते रहा आज तक चलते रहा तब वो चलिन तो गए और जिंदगी भर चलते रहेगा जातिन बागे चलिन तो नहीं बाक्सान बुंगे कॉक सिद्रा पिरो तब 5 जन एमएलए तलांगी बीजेपी थानांग तो का 5 जन एमएलए तीडां बीजेपी थान आन सामप्लिबा थांला बीजेपी को आई ताम बागी थांनाय बा बीजेपी आनो ताम रनाय बा 5 বছরনি बीजेपी सरकार तिप्रासानो ताम खाइगां साना नायगा तिनी बड़ आसारामबाड़ी सह सारा त्रिपुरा राज्य तामो त्रिपुरा तामो जमातिया तामो देवबर्मा तामो रियां समस्त त्रिप्रासारो तिनी तिनी बियालक लाई दो आर मंत्रीरक आगरतलाओ फटो शिबिर लाई खुलुमजाक केबो खोनाय मिली खादै ओरा चेहरा खुलुमजाक आबो बं प्रचार शिबिर बर खाइदै दो आर तिप्रासारनि एलाकायाव दैमायाव आबो बर कुनु कक्साया बिनि बागै जों सावो फाइनाय 7 तारिख जुलाइयाव जखन एसेम्बली आसुनाय तै रोमान स्क्रिप्ट दै ग्रेटर तिप्रालेण्ड बागै विधानसभायाव हरसिं आफानो हरसिं मान समान जों खाइनाय हम छोड़ेंगे नहीं आं सावो বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন নয় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে আমাদের জাতিসত্তা এবং সুরক্ষায় আমাদের আন্দোলন চিনি হাক মাই দোগা চিনি হাত লইয়া ফারি মারবে আবো চিনি আন্দোলন কে কোথা থেকে এসছে আবো চিনি আন্দোলন যাইতে ওয়ানসারক যদি মান গাঙ্গে 100 তালা বিল্ডিং টাঙ্গে সমগ্র পৃথিবী ওয়ানসার তুই পাইতো বক্তঙ্গা জায়গা কিন্তু আমাদের জায়গা আমাদের কাছে ছেড়ে দিতে হবে এইটাই গ্রেটার টিপ্রালেন এইটাই আমাদের আন্দোলন Kitani seti kebe, sen tabu kok borong ni kok saka, usgago IPF ni songdari MLA, songdari menteri, hasaka songdari botang dia itu, irat bipot itu, ani mau sus tongmani, ang bagi buibai tongmani khorsa baik tiga itu, 1994, an bubai tuyuan selai 2 বছর kusuai. बहुत धीमा बाय आंबो खरसान थाखाय बुमा बुफा दरबार खाय खाब्रुम मा थांबाय बुफाय दंगाले साइमा खमो आं 2 दिन नायग्रा सालनि नायग्रा साना बरकरि खरसा आमतिनो खायरुमा शिक्षा संदारि खरसा मन्त्री दङ दाबो आइपिएफ दिने बना आं हानिया निया इज ओके आ बरंनो पिस्तल फिगुङो सुरि सास सारि जाकुवा वानसारो जे रोमान स्क्रिप्ट नती आंदोलन राजनीति ताखायदि जों आइपिएफ दिबो रोमान स्क्रिप्ट सानदों आरि सरकारो आसुगैदे रोमान स्क्रिप्ट सानदों सरकारो आसुगैदे अर्डार सिरि सिरि रोमान स्क्रिप्ट चालु खायसिरि खोनान सिनि होनो आइते दाबि बाथों से खायनो नांगो हा विकास देबबर्मा माननीय ट्राइबल वेलफेयर मंत्री बदे रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनाय माननीय मंत्री शुक्लाचरण नवातिया बद रोमान स्क्रिप्ट बागै दाबि खायनान मोजां मोजां बिरोधी दलनि एमएलए रक जितेन्द्र चौधरी 13 जन चिनि तिप्रा मथानि जों दाबि खायमान रोमान स्क्रिप्ट चालू करते হবে
কিন্তু মন্ত্রী তন্ততেই রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাই নাই আবো কোনো দাবি খাই নাই আমি কোনো মন্ত্রী হাসা করছেন লুকিয়া খাইছে বিনি বাগে মাননীয় মন্ত্রী খরক নেই বিকাশ দেববর্মা ভাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ান থানে আনি কইমুং দং নাই নরক দাবি খাইয়াই চালু খাসে খাইছিলে আপুসে নং ক্ষমতা নুক নাই মনিহার দেববর্মা একটা ইশারা দেখা কক কাছা যদি পাই দিছিলি না আনতে বুঝিবা ভুল থাকা আন ছিলি আইছে আগে আমি তিনও চিনি পারাবো দলমা দলসা কাইসা পরিবারও বরফ বেড়াইনান ফাই গাইছে ওমफ्राय বিহিকাই নব আপেল 2 কেজি পাইজাক তংমানো রাউইয়াকই তুই ফাইগা আব সাই যখন দগলামো নুরপুরো বিহিক ফুনুক কাতা আব পিয়াং সিনি ফুনুক কাইছে